katsiri. Waladina lamuhu fil katsiri minal bilad al-muta'addidah biha al-jumu'ah. Waladhi utai kejadian nyoto nak lamu kang ngerti sapa ingsun ing alladhi fil katsiri ing dalem akeh kampung atau kebanyakan kampung minal biladi nyatane sange kampung al muta'addidati kang luwih saka siji fiha ing dalem kampung apa Jumati nglakoni salat Jumat au aksariha utawa luwih akeh-akeh kampung ala kasroti asfari kang akeh-akeh lelungan sapa ingsun yang sering aku kunjungi fi biladil qidri dalam perkampungan negara kang kuat islami wa mudiriyatihi lan pira-pira daerahe kitar-kitar ning manane negara kang kuat islami iku anna ta'adduda satemene wilangane salat Jumat atau nglakoni salat Jumat kang luwih saka siji fiha ing dalem kampung iku inna huwa angin pestine utawi nglakoni salat Jumat atau ta'addud nglakoni salat Jumat kang luwih saka siji ing dalem satu kampung iku syahwatun ana dorongan hawa nafsu lali hajatin ora kok krana ana kebutuhane umat alal qauli miturut pendapat alladhi ya qaul istau jabahu kang gawe alasan ing qaul soba Romli Imam Romli wa katsirun utai ulama akeh min amsalihi nyatane saking seletingi Imam Romli min amsali nyatane sang seletingi Imam Romli iku annal ibrata satemene pertimbangane nglakoni salat Jumat kang luwih saka sepisan ing dalam satu kampung kang krana hajat kebutuhan iku biman pertimbangane kelan wong yang dulu kang nekani sapa man ing Jumat la biman ora kelan wong tasihu kang sahabat Jumat minhu saking man bayangku mongko ana apa zuhur salat zuhur ba'da Jumati dalam saus salat Jumat iku wajib hukume la manduban ora kok sunah. Niki kan bahas wingi-wingi sarang rampung masalah ninggon sak kampung ana salat Jumat luwih saka siji. Sare Jatirejo niku ana masjid loro ke Jumatan kabeh sak kampung Jatirejo.
Ini raper dibahas. Sekarang itu semakin banyak didirikan masjid kan teman-teman. Semakin banyak didirikan masjid. Niku sae. Sing kurang sae ketika di dalam kampung kecil niku ana masjid. Sak kampung ana masjid loro. Niku Jumatan kabeh mboten sae. Di sing Jumatan yang sithik tunggale wong ketika. Akhirnya solusine ya wis kayak musola. Niku betek-beteke nek Jumatan ben tetep ning masjid siji sak kampung. Lawalladzi na'lamuhu fil katsiri minal bilad al-muta'addidah biha al-jum'ah. Au aksariha ala kasrati asfarina fi biladil qidri wa mudiratiyatiha anna ta'addud fiha innama huwa syahwah la li hajah ala qaul alladhi istaujabahu rabbi. Menurut penyelidikan Syekh Muhammad sinten iki sing ngarang maqam niki putrane pengarang kitab Tanwirul Qulub Muhammad sinten niku. Menurut amatan beliau, di kampung-kampung na'lamu fil katsir minal bilad al-mutadafiha al-jum'ah. Sepengetahuan beliau di kampung-kampung di mana ketika kampung itu tadi dibuat mengerjakan salat Jumat lebih daripada satu. Ning metese sak desa ana Jumatan ronggon. Ning Kalimateng sak kampung ana Jumatan ronggon. Ning Gondang Sipol sak kampung Jumatan ronggon. Ning Buntaman sak kampung Jumatan ronggon. Ngono ya. Ning Jatirejo sak kampung Jumatan ronggon. Umpamane niku lebih daripada satu. Au aksariha niki menurut pengamatane pengarang kitab ini. Ala kasrati asfarina fi biladil qidr wa mudiriyatiha. Atau di kampung yang sering saya kunjungi, maknanya sering beliau kunjungi. Misalnya pengarang, misalnya kula jenengan niku sering lunga ning Demak, ning Kudus. Nah, niku weruh Demak Kudus misalnya kampung iki do ngerjakno Jumatan dewi-dewi. Ana satu kampung, satu RT, ana rong masjid ge Jumatan kabeh. Niku aksari asfa, kasrati asfa rina. Niku sing wis disaksikan langsung oleh pengarang kitab ini. Nah, sekarang pun kayak gitu. Lah fi biladil qidri wa mudiyatiha, lebih-lebih di dalam negara yang kuat Islami. Sing Islam niku perkembangan pesat, niku justru Jumatan semakin banyak didirikan di dalam satu kampung. Ono sak kampung nganti 3 masjid di Jumatan kabeh. Nah, la'anat ta'addud fiha innama huwa syahwah la li hajah. Kenyataannya sholat Jumat yang dilakukan di beberapa tempat di dalam satu kampung, ono masjid 3 Jumatan kabeh dalam satu kampung, niku bukan karena kebutuhan umat, bukan karena kok umat nek sholat sak masjid orang kamu, tidak, tapi karena syahwat, ada dorongan nafsu. Niku kebanyakan sing ngoten, ada dorongan nafsu untuk menjadi imam. Dorongan nafsu untuk mengedepankan kelompoknya. Aku moh nek kon salat bareng karo wong kaya, aku moh nek kon makmum karo wong kaya. Soale kan tanur iku moh kon makmum karo imame metese. Akhirnya gawe masjid dhewe. Nah, itu yang terjadi sekarang ini banyak kayak gitu, dan dari dulu sudah menjamur kayak gitu. Jadi bukan karena ini nek meteseh Jumatan bong sak masjid ora kapal.
Meskipun sing dianggap niku wong ana dua pendapat, wong sing teko atau wong sing sak Jumatan ini. Niku ora gampang. Bukan karena itu ijek muat. Tur janjane masyarakat jak kumpul sholat ning satu masjid iku jek gampang. Tapi kalau Kang Tanwir diprovokasi. Sekarang kayak gitu banyak juga. Diprovokasi. Nah, sebab sing ngono sing nyekel masjid ya ora pengerten biasane. Ya. Kabeh menahe karepe dhewe kudu manut padahal ya wis sakar sak sing jenenge sakarepe dhewe berarti akeh ora bener gitu nggih. Menahe karepe dhewe berarti akeh ora bener. Lha iku akhire umat ya ono milih pemimpin milih imam niku jane ya wah teliti nek disarati nganggo fikih niku wangel. Nah, saling orang genahe niki. Kasus-kasus sing syahwat niki. Nah, alal qaulil ladzi istaujabahu Ramli. Itu juga menurut apa yang dikemukakan oleh Imam Ramli. Jadi pengarang kitab ini sampai mengutarakan pendapat nek banyaknya masjid-masjid di perkampungan itu bukan karena orang muat nek sholat Jumat nenggon sak masjid, tapi hanya karena dorongan nafsu untuk ditokohkan, untuk cari pengaruh untuk nah, niku beliau mengikor atau mengikuti pada nopo yang dikemukakan oleh Imam Ramli. Imam Ramli niku nggih sumalim termasuk panutane Imam Syafi'i niku Imam Syafi'i niku rivale atau selainnya setingkate Imam Nawawi. Wa katsirun min ansalihi, dan banyak sekali orang-orang yang seleting dengan Imam Ramli. Annal ibrata biman yaqduruha la biman tasihu minhu. Yang mana beliau niku berpendapat bahwasanya untuk menentukan sholat Jumat di dalam satu kampung itu di 2 tempat, 3 tempat atau tidaknya, itu bahan pertimbangannya man yang dulu kan, orang yang datang melakukan sholat Jumat. La biman tasihu, waalaikumsalam, minhu. Tidak ke orang yang sah sholat Jumat. Berarti orang kudu akeh. Sing penting sing teko ning kono iku piro? Berarti cara mazhab Syafi'i sing kewajiban Jumatan niku wong 40 kan ngoten. Meskipun sak kampung niku ana wong 100, bukan itu yang dianggap. Dan 100 iku sak kakak 100. Oh ya, mriki ya 170. Ya Tirjo 600-an ya. Ini wonten 600 kakak, 200 kakak. Ini kan sakabeh Jumatan iki to, belum anak-anaknya. Bukan jur akhir itu nek diumpamakan Jumatan kabeh niku ora muat. Oh enggak begitu. Niku cara Imam Ramli. Cara sing sementing sah kan ngoten. Cara iki Imam Ramli sementing sing teko iku piro. Jadi sak kampung ana kakak 300, tapi sing gelem Jumatan atau sing Jumatan rata-rata bong 50. Nah, ya wis itu yang dianggap jadi pertimbangan. Oh, iki nek 50 dipaksakan masjid ijek muat. Tapi nek wis 100 ora muat. 80 ora muat. Ya wis, kene masjid ndak apa-apa. Sah gitu deh ya. Nah. Fayakunu ad-duhru ba'da Jum'ah wajiban la manduban. Kalau ada kasus demikian, maknanya di dalam satu kampung niku ono sholat Jumat di 2 tempat yang bukan karena kebutuhan umat, maknanya masjid bukan karena bludrak. Ya. Nah, ini Jumatan maka ya dilakukan setelah usai sholat Jumat sak kampung ku mau wajib sholat duhur. Ora sunah wajib. Ini sebulan pokoknya.
Wal qalilu mana ini permasalahan umat sing bulet, makanya bahasanya yang bulet. Wal qalilu utai kampung kang jarang arang minal biladi nyatane saing kampung kalkona tiri kaya dene pira-pira negara kang kuat Islam al khairiyati kang bagus Jumatane bisa terlaksanakan sholat Jumat dengan baik dan aman. Ya, walaupun negarane aman itu nek masa penjajahan Lombok saya ujungnya sholat Jumat, sholat 5 waktu kadang ngumpet karena diawasi bahkan ditembak. Iku yakunu ono apa taat dudu lakoni sholat Jumat kang luwih saka siji fiha ing dalem pira-pira negara kang kuat Islami kolatir mau lil hajati krana ana kebutuhan umat. Fayakunu mongko ana apa aduru salat zuhur fi haqqihim ing dalem haqqi penduduke negara sing kuat Islami mau aman ba'da Jum'ati ing dalem sakwise salat Jumat iku mandubah iku sunah hukumi alal qauli miturut pendapat al mu'tamadi kang kena gawe pedoman nafsihi yo awake dhewe kahanane kaul la ibadatan ora kok ibadah batilatan kang ora bener batin hatta takuna sehingga ana apa ibadah iku haraman hukumi haram wala makruhan lan ora kok ibadah sing makruh hukumi bal wala mubahatan balik bahkan orang ibadah sing mubah hukumi fakot halin belum kotor doktin bal iya nanging utawi hukumi bal iya nanging utawi hukumi ibadah rupanya ibadah di sini adalah sholat zuhur sakwise sholat Jumat iku sunnatun hukumi sunnah nabawiyatun kang bersumber saka nabi dasare kang bersumber saka nabi dari berdasare istambatoha kang ngalapto menggali dalil ing sunnah sapa ahli istimbati pakar-pakar pencari dalil minal ahadisi nyatane saing pira-pira hadis anabawiyati kang bersumber saing kanjeng Nabi allatiya ahadis zakarna kang musnutur sapa ingsun ba'daha ing dalem sebagian hadis fi hadhil kalimati kang ana ing dalem iki kalimat wal qalil minal bilad kal qanatil khairiyah yakunu at-ta'addudu fiha lil hajjah fayakunu ad-duru fi haqqin ba'da jum'ah mandubah ala qaulil mu'tamadi nafsihi. Jarang sekali mandurkan akeh-akeh ning kampung sing ngerjakno salat Jumat lebih daripada di satu tempat itu bukan karena hajat ning krana syahwat bener ya. Ini sahwat kepemimpinan saat pengaruh sahwat birai ya. Nah, bukan sahwat birai ya, saat birai itu jadilah. Lah saiki mulak kalian minyak biladi di negara-negara yang aman sehingga umat Islam bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik itu jarang terjadi adanya sholat Jumat. Ya kuno at-ta'addud adanya sholat Jumat di situ dilakukan lebih daripada satu tempat ini jarang sekali. Kayak gini, neng misalnya nih Gunung Sipol, neng Gunung Sipol kan aman, tidak ada peperangan, tidak ada teror, tidak ada apa kan teman. Nah, niki ya kuno ada kefihan aja, bisa saja terjadi mana jarang sih ini. Kok nih Gunung Sipol akhirnya diadakan dua masjid yang dua-duanya dibuat sholat Jumat. Kalau itu terjadi karena hajat, ya,
nek sanggunan sipol salat Jumatan ning masjid sitok kok ora kampok, ora kamal. Bukan harus budrak. Maknanya cukup sak masjid misalnya mencukupi 50 orang. Kalau wong 100 sudah. Nggih masjidnya ora apa-apa. Kanggo Jumatan. Nah, kalau itu sudah dibilang-bilang hajat. Nek wis ngono fayakun anduru fi hakim ba'da Jum'ah mandubah. Alaqol. Sing apik berarti nopo? Tetep masjid siji Jumatan di situ. Di Jumatan di dalam satu masjid. Kalau ternyata Jumatan di dua masjid, maka setelah selesai Jumatan niku disunahno salat zuhur. Sunah hukumnya salat zuhur ba'da tosause makani salat Jumat. Dengan latar belakang sing kados ngoten niku wae. Ngono mau alal qaulil mu'tamad nafsi, menurut pendapat yang bisa dibuat pegangan. La ibadata batilah hatta takuna haramah. Jadi nglakoni salat zuhur sakwise salat Jumat dengan latar belakang tadi niku hukumnya sunnah, ora kok ibadah sing ngawur sehingga hukumnya haram. Sehingga salat zuhur sakwise salat Jumat hukumnya haram niku boten. Dengan latar belakang karena tadi ada hajat. Tapi itu sunnah. Wala makruha, dan juga bukan makruh. Bal wala mubahatan faqat, juga bukan mubah, tapi sunnah. Jadi salat zuhur sakwise salat Jumat niku hukumnya sunnah. Ora haram, ora makruh, ora mubah. Bal hiya sunnatun nabawiyah istimbataha istambataha ahlul istimbat minal ahadits an-nabawiyah allati dzakarna ba'daha fi haq hadhihi kalimat. Bahkan kesunahan nglakoni salat Jumat salat zuhur, kesunahan nglakoni salat zuhur setelah salat Jumat niku sumber dalile berdasarkan hadis Kanjeng Nabi yang digali dalilnya oleh pakar-pakar penggali dalil dari hadis-hadis dari Kanjeng Nabi da'allati dzakarna ba'da fi hadhihi kalimah, yang telah aku sebutkan di dalam perkataan atau orianku ini kemarin, yaitu rupanya apa? Hadis faman iburiwi faman ittaqas syubhati faqad istabra dinihi wa irdihi. Karo hadis dak ma yaribu ila ma la yaribu kono sing yuribu. Niku wis dibahas ning salah-salah. Nata wa iya hale utai salat zuhur sakwise salat Jumat. Iku hakun luwih hak, luwih bener dilakukan. Wa auna lan luwih utawa birriayati lan direksa. Ya dijaga untuk tetap dilakukan riayat. Minan nafli ratibi tinimbang saking lakoni salat sunah rawatib. Fadlan luwih anil mutlaki daripada lakoni salat sunah mutlak. Nah, ada pendapat juga yang mengatakan bahkan dengan kondisi latar belakang semacam itu ngelakoni sholat zuhur sakwise sholat Jumat itu lebih benar dan lebih utama untuk diamalkan daripada sholat sunnah rawatib. Berarti daripada sholat ba'diyah Jumat niku luwih utama sholat zuhur ba'da Jumat. Ngono ya. Niku nek melihat realita kampung-kampung sing ning kampung ana Jumatan luwih saka siji. Fadlan anil mutlak. Apa meneh nek mbok salat sunah mutlak jelas luwih utama nglakoni salat Jumat sakwise salat zuhur. Wala ta'arada lan ora ana pertentangan iku maujud baina hadzal qaulil mu'tamadi ing dalem antane ikilah pendapat sing kena digebeganan. Wal qaul lan ing dalam muktamad berarti dhuwur iku mau sing muktamad niku alladzi itamatu muktamad niku berarti napa niki
napa ahad, bahkan sholat zuhur niku luwih hak, lebih utama untuk dilaksanakan daripada sholat rawatib. Wal qauli lan dalam antara kondikan bisuniyati kelawan hukum sunnah nglakoni sholat zuhur sakwise sholat Jumat. Bal huwa bal utai qaul bisuniyah iku farun pengembangan anhu saking qaulul mu'tamad kama baidene keterangan aslafna kanggus nerake atau dinginake sapa ingsun ikmah. Jadi di sini tidak ada pertentangan sama sekali dengan hukum sholat Jumat, antara sholat Jumat sunnah melakukan sholat zuhur sampai sholat Jumat dengan hanya pendapat yang mengatakan sholat zuhur sampai sholat Jumat ini lebih utama daripada sholat rawatib, apalagi sholat sunnah mutlak. Tidak ada perselisihan. Wa anta hali utahi sira ayyuhal qari'u iring-iring wong sing maca ikilah uriyanku al karimu kang mulya fi ghuniyatin iku dalam kecukupan ba'daha ing dalam sausi ikilah keterangan angkasratil kil wal qal saking akeh perdebatan. Kil niku jari, qal yo jari, dijarike jari maneh kil, qal iki bahasa Arab maneh perdebatan. Jari gue sangat ngucap. Jadi ini akhirnya pengarang kitab itu wa anta ibal qari al karim fil ghaniyah ba'da hada anqasatikil waqal. Wahai para pembaca atau santri kiai yang telah membaca kitab makalku ini, urianku ini, apa yang aku uriakan ini sudah cukup bagimu untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya menyikapi di dalam satu kampung ono sholat Jumatan kan bisa siji. Itu kalau kamu benar-benar memperhatikan dari perdebatan di atas tadi. Bagian tetap apa anu arifa yang to meruhake sapa ingsun ing sira anna ibnal hakim ing satemene ibine hakim al hanafi kang bermadhab Hanafi fi iqamatil jumu'i ing dalam ngedekake salat pira-pira salat Jumat, mendirikan beberapa salat Jumat bil balati kang ora ing dalam satu kampung iku layu tabaru ora bilang-bilang apa Ibnul Hakim hukman ing hukum yartafiukan dadi ilang bihi kelawan hukum apa al khilafu perselisiane hukume ulama, perselisihan oleh ngukumi ulama tentang sholat zuhur ba'da Jumat. Wa inna ma huwa an pastine utawi Ibnul Hakim iku min kubairil futyah, termasuk golongane fatwa. Hada utai iki ilah layu tabar iku mah pendapat ya roh kang berpendapat hu ilma sapa al mu'tabirna wong atau ulama-ulama kang diperhitungkan minal karena pandai, bukan ulama abal-abal, memang pandai alim minal a'immati nyatane sae pira-pira imam panutan umat hatta al-Hanafiyah, sehingga ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi angfusamiyah awak diwini Hanafiyah. Masih ada lagi yang perlu aku uraikan di sini. Bagian anu arifaka, jangan terburu kamu menganggap cukup apa yang aku uraikan. Ya cukup untuk memahami tentang atau kejadian di lima sholat Jumat lebih daripada satu kali dalam satu kampung. Ini tidak begitulah, tidak sampai di situ. Sekarang saya ingin memberikan tahu kepada kamu, hai pembaca kitab ini, Ana Ibnul Hakim al-Hanafi, bahwasanya idenya seorang hakim yang bermadzhab Hanafi bi iqamatil Jumat bil banat, dalam rangka mendirikan sholat
Jumat yang sekian banyaknya di dalam satu kampung. Jadi nek mazhab Hanafi niku itu, ya. Itu nego satu kampung nglakoni sholat Jumat 5 tempat, 3 tempat, 2 tempat itu. La yu'tabaru hukman yaktaf bihil khilaf. Apa yang dilakukan oleh hakim yang bermadhab Hanafi yang telah memberikan izin untuk mendirikan sholat Jumat lebih daripada satu di dalam satu kampung, itu tidak perlu dianggap, itu diabaikan saja. Menurut kita mazhab Syafi'i, la yu'tabar hukman, itu tidak dianggap sebagai hukum yang bisa menghilangkan perselisihannya hukum ulama tentang sholat zuhur ba'da Jumat. Itu jur piye? Jur ikan jelas nek mazhab Hanafi karo Syafi'i beda. Nak Syafi'i nanti perdebatan ora rampung-rampung. Hanafi itu sementing pemerintah napa izin hibah. Berarti ada izin dari kelurahan. Oh, kampung ini Gudang Sipol ngedeke rong Jumatan, ada izin dadi kan ngoten. Kalau tidak ada izin dari hubungan ke pemerintahan tidak boleh. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak. Oh, tidak begitu. Kebolehan dan tidaknya melakukan sholat Jumat di dalam satu kampung lebih daripada 2 tempat itu bukan bergantung kepada izinnya hakim, bukan bergantung kepada izinnya pemerintah, Pak dan lain-lain, tapi bergantung kepada kebutuhan umat. Muat apa ora dilakoni ning sak masjid Jumatan niku. Sehingga keberadaan idenya hakim mazhab Hanafi yang memperbolehkan sholat Jumat beberapa kali di dalam satu kampung itu bukan hukum, tapi itu bagian daripada fatwa saja. Hadza ma yarahul al-mu'tabiru minan a'immah hatta al-Hanafiyah al-Busahu. Hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama simpati, nggih simpati. Saya kenal karismatik, ulama-ulama karismatik, sehingga ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Wa kaifa, bagaimana lagi? Bagaimana tidak? Wa kaifa, bagaimana tidak? Bagaimana tidak seperti itu? Waqad aslafna lan teman-teman wis disiake sapa ingsun ana minum ing sak temne iku tetep keduwe Hanafiyah. Man utai ana ulama alafa kang ngarang sumaman fiduri kang nerake ing masalah salat zuhur. Ba'da Jum'ati ing dalem sakuse Jumat, salat Jumat. Al-muta'addidah kang dilakoni luwih saka sepisan ing dalem sak kampung. Roddan krono bantah alaman maring ulama angkar kang ingkar terang koni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono salat zuhur ing dalam sause salat Jumat. Dan bagaimana tidak begitu? Wong di dalam mazhab Hanafi itu ada kok ulama yang menerangkan kitab tentang, yang mengarang kitab yang menerangkan khusus tentang hukum sholat zuhur sausai sholat Jumat, yang mana sholat Jumat dilakukan lebih daripada satu tempat di dalam satu kampung. Nah, dikarenanya kitab itu raddan alaman angkara dari untuk mematahkan pengingkaran atau perbantahan orang yang tidak menyetujuinya. Wa teman alafa minhum iku minal qailin, termasuk ulama-ulama sing ngendika bi annal idna kan sak temne idine hakim iku syartun dadi syarat fi iqamatiha ing dalam pira-pira Jumatan ing dalam satu kampung. Dan itu merupakan orang yang mengarang kitab tersebut itu bagian daripada ulama yang berpendapat bahwasanya idenya hakim, idenya pemerintah
untuk mendirikan sholat Jumat lebih daripada 1 kali dalam 1 kampung itu merupakan syarat tidak dan bolehnya mendirikan sholat Jumat lebih daripada 1 kali dalam 1 kampung. Jadi bergantung pada izin pemerintah atau hakim. Nek kita madzhab Syafi'i tidak, kita bergantung pada kebutuhan umat. Muat apa ndak nek kampung itu sholat Jumat di dalam 1 masjid dan yang dibilang-bilang niku buat tolak ukur niku ono sing sementing sah lakoni sholat Jumat, ono sing berpendapat yo sing biasa lakoni sholat Jumat. Wa inna lan satemene ingsun iku na'rifu marohake sapa ingsun kasiran ing ulama akeh. Minal ulama inyatane sae pira-pira ulama al-amil kang ngamalno ilmune. Minal halal Hanafiyah nyatane sae ulama sing bermadhab Hanafi. Annahu ing sak temene kasiran minal ulama ila amilin iku yasiluna padha salat sapa kasir ulama akeh bermadhab Hanafi fi manazilihim dalam pira-pira omahe ulama akeh mau. Al-dhuhur yang salat dhuhur ba'dal Jum'ati ing dalam sause salat Jumat. Allati yujmatu qaum kang dijenengake dikerjakake apa Jumat fi Misra ing dalam kota. Fadlan apa maneh an siwa sae sakjane Misra kota berarti desa dusun. Desa. Nakuru mongko nutur sapa ingsun minhum saking nat guru kang nutur sapa ingsun minhum saking kafiran kabiran nat guru bakal nutur sapa ingsun minhum saking kafiran minat ulama amin kabiran muhaddiqin ing penggedine wong kang dalil napa fatwa sak dalile mufti diariyo kang dadi tukang fatwane negara al-Misriyati kang bangsa Mesir kono almarhumah kang denulasi Syekh Muhammad Bukhair ya Syekh Muhammad Bukhair wal alamah lan wong sing banget alimi ajadil kang aku almarhum Syekh Abdul Salam al-Bukhair wa akharalan ulama kang meneh wa akharalan ulama sing meneh. Dan saya akan memberikan tahu kepada tentang banyaknya ulama sing tenan-tenan ulama dari madhab Hanafi. Ulama sing madhab Hanafi niku napa? Annahu yasuna min manazil al-dhuhr ba'dal jum'ah la tuqama fi bis. Jadi fadlan an siwaha. Ketika ning kota Ungaran misalnya ada satu semua desa-desanya Jono, Guguk, Ngarep dan seterusnya itu sholat Jumat dipusatkan di Masjid Istiqomah misalnya, satu Masjid Agung Al-Mabrur misalnya, Masjid Asmara ya, misalnya tadi itu sudah dipusatkan di sana. Niku nek ulama madhab Hanafi niku sakwise sholat Jumat niku dobani ning omahe dhewe terus nglakoni sholat zuhur. Niku madhab Hanafi. Saking hati-hati ini hanya di kota. Apa meneh nek mbong ning desa apa meneh ketika satu desa satu dusun do nglakoni salat Jumatan dhewe. Karena apa? Madhab Hanafi ini konsisten dengan pendapat nek salat Jumat harus dipusatkan di dalam masjid jami di dalam satu wilayah. Berarti apa? Sak kabupaten atau sak kabupaten salat napa? Si sak wilayah berarti sak nama mesti Jawa Tengah, Agung Jawa Tengah ini berbondong-bondong. Tapi zaman di dulu perkembangan penduduk kan belum semakin pesat kaya saiki. Nah, mula kita mengikuti madhab Syafi'i sing Ashabus Syafi'iyah. Bukan Ashabus Syafi'iyah, sing Syafi'iyah, orang ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Nek Imam Syafi'i sampai sak santri-santri di kala itu ijek tetap konsisten berpegang nek sholat Jumat harus difokuskan pada masjid jami agung. Cara kini masjid agung sak Jawa Tengah itu takdir. Menurut cara Hanafiyah niku kok kabupaten kotangan ana dhewe.
Orang melu wis Jawa Tengah kae niku engko ning omah dong lakoni salat zuhur dhewe. Lah kok meneh nek ning desa dusun iki ngono lho ya. Lah orang yang bermadhab Hanafi yang melakukan hal tersebut, yakni melakukan sholat zuhur di rumahnya masing-masing setelahnya sholat Jumat di masjid, sing dilakukan di kota-kota niku ulama-ulama kaliber yang menjabat jadi mufti atau pemberi fatwa, pemberi keterangan hukum di negara Mesir di kala itu Syekh Muhammad Buhairi dan Syekh Abdul Salam Al-Buhairi dan wa akhar dan ulama-ulama yang lainnya. Wah ini belum terus nih, ngajinya belum terus Pak Yanto nih. Ya, rambut ya kenal sidik-sidik wae ya rambut ini kejadian tapi angel bahasa kejadian so bersawung mulai tewas liar gitu ini mungkin berapa pertemuan kalau pertemuan ya rampung sih nek barui membahas sholat khauf, sholat dalam keadaan genting peperangan guru itu tetap bakal peperangan. Masih Indonesia tetap engkau bakal perang oleh orang berbisnis jadi. Juga anggap perang wis rampung tetap perang karena dulu sudah perang. Bahkan didirikannya negara Indonesia ini melalui peperangan. Pasti nanti akan perang. Lalu kira makin penting karena ada kaidah antara yaitu nafsah sejarah itu akan terulang. Sebuah perang itu akhir perang tembak atau perang ideologi atau perang apa pasti nanti akan terjadi peperangan sing orang anu mungkin manfaat barokah al-Fatihah.